आज आम कौन कौन खाइलु आ कहीं खाइलु चलतु देखिए। नवेम्बर 3 2015 रे आमर लव स्टार्ट होता। तो आज की पूरा 10 वर्ष हो गला कहीं आज हूँ 3 नवेम्बर 2025। तो आम से खुशी रे घर को किछिटा खाइबा जिनस आनीचे जहाँकि आम स्त्री की किसी जना ना। तो चलतु देखा आम स्त्री केमती रिएक्शन आ कौन कौन सब खाइबा आनी देखा। रगड़ खटा है देखो तू बासन माजुचु रिएक्शन कौन रिएक्शन यहीटा। खाଇବା ତ ବହୁତ କିଛି ଅଣାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋର କିସ କରୁଛି ଆଗେ ଦଶା ନେଇକି ଖାଇଦେଲାଣି ଗାଉଁ ଗାଉଁ କରିକି କାହିଁକିନା ଭୋକ ବହୁତ ଜୋର ଲାଗିଛି ତାକୁ। ତ ତା ଦେଖା ଦେଖିରେ ମୁଁ ବି ଖାଇଦେଲି କାହିଁକିନା ମୋତେ ବି ବହୁତ ଜୋର ଭୋକ ଲାଗିଥିଲା। ରାତି 9ଟା ହେଲାଣି ଯେତେ। ତ ଖାଇବା ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ଆସିଛି ଦୋସା ଝିଲ୍ପି କ୍ଷୀରି ଆଉ ଆମର ତାର ଦୋସାରେ ଯେତିକି ଆଇଟମ୍ ଦେଇଛି ମାଲପା। ତ ଏଇସବୁ ଆଇଟମ୍ ଆଣିଥିଲେ ତ ଖାଇକି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବେଶୀ ମାଲପା ଭଲ ଲାଗିଲା କାହିଁକିନା ଗରମ ଗରମ ଆସିଥିଲା। तो मु भी सब खाई एंजॉय कले समस्ते भी कले। तो वीडियोटी जदि आपको भल लगी था लाइक करेंगे निहाती कमेंट करके मत प्रोत्साहित करूँ।